Ah, Master Eric. Ano? Ha? Hindi. Wala dyan sapitan eh. Lapis. Malaki. Tay. Wag mo, wait lang. Taga video, taga gancho. Ay putik, wait. Op. Ipon mo, wag mong ngidikit. Sige. Duwapit ka. Hindi na nakakatali ng labas. Lakas talaga ng silver oh, pati pajama ko. Sabi ko sa'yo eh, malaki. Gunting pre, patuloy mo na. Patuloy mo na ito. Ano man lang ito. Butas lang. Kaya ba? Ay ba yung kutil ba? May gunting ako doon. Sa bag. Labas mo na nga pre para ano? Mahirapan yun. Wala namin. Hindi, pili mo. Diyan sa bulsa. Dali mo dito. Hindi may lagay dito? Ha? Ang beer's name ka muna. Mr. Merico. Location. White Beach, Jumeirah. Jumeirah. Island. Oh, species. Besis Lapis. Lapis. Dito. Ay wala, nasa Tingnan iba. mo baka dumikit ah. Nasa ilalim. Sige lang. Yan. Yan nangyari mga master. Aray. Aray, dan. Huwag mong ikon. Lakas. Eh. Para maging presko. Uy. Video mo. Videoan mo. Ayun si paring Rex, strike ulit. Rex, yung GoPro mo, yan daan mo. Nakatuko. Yan. Strike. Master Rex. Sana all. Pag lumalaban, wag mo kaya. Active pre. Diyan lang sila. Oo, andyan lang sila. Hindi ko pinalubog yan. Oh. Kiluan Kilo. Andun sa ano ni Rex. Diyan sa gray. Yan. Baba, isa ka sa baba, pare Rex, yan. Morang baba, sige. Yan. Baba. Number. Sit. Di, kilo mo muna. Zero. Abot yan? Abot eh. Tatlo pa nga eh. Tatlo. Yun, lock. Ang lock 3.0. Ulit. Abot. Abot. Ay, hindi. Pukul. Oh, Okay, 0-0. okay. Wala yan. Ayan, pabok lang. Ay, balik ko na, i-release ko na. Ay, release ko pa kami. I-release ko na. Yan, lock. Nagsakto tuloy. Oh, sabi mo. 3.3 kg. 3.000. Yeah. 3 kg. Head to tail. Head to tail. Oh, set up. Set up number. Huwag mo kamayin. Okay, sabi. 222. 222. Okay. Dead in time. Nice one. Okay. Wednesday, May 7, 2025, 6:24 AM. Wednesday, May 7, 2025, 6:24 AM. Record. Barkada ng Lars, masaya lang, matira matibay. Okay. Okay na lahat. Location, species, timbang, rod number, angler's name. Erico. Oh.
Okay na. Pangilan ni 3? 10. Sambo. Sampo.